Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmat Allah Ayah Habib meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 2 bulan 7 tahun 2020, hari Kamis. Penyebabnya adalah virus COVID-19, kemudian berdampak pada kondisi jantung dan otaknya. Meskipun Abdul Manaf dilaporkan sempat lebih stabil pada bulan Juli, namun sebelumnya dinyatakan pulih sepenuhnya hingga akhirnya wafat pada Kamis lalu. Ucapan bela sungkawa terus mengalir kepada Ayah Habib, salah satunya dari Conor McGregor yang pernah bertarung dengannya pada tahun 2018. Ucapan ini terus dilontarkan di sejumlah media sosial halaman beberapa hari ini. Ayah Habib Nurmagomedov meninggal dunia setelah berjuang hadapi COVID-19. Abdul Manaf menderita 2 kali stroke, serangan jantung dan trauma otak. Mereka berhasil merawat hatinya tetapi bukan otaknya, sehingga Abdul Manaf tak kunjung sadar dari koma. Kondisi sangat kritis, sudah terlambat. Para dokter sudah melakukan semua yang mereka bisa. Mereka bahkan mencoba meminta bantuan kepada Presiden Putin, tetapi kondisinya sudah sangat kritis. Kepergian sang ayah menjadi pukulan bagi Habib Nurmagomedov, sebab Abdul Manaf merupakan orang yang menjadikan juara dunia di panggung UFC. Tidak hanya Habib yang berduka atas kepergian Abdul Manaf, banyak petarung UFC yang ikut sedih, berduka hingga mengirimkan doa untuk pria yang menjadikan Habib Nurmagomedov juara dunia di UFC. Tidak ada yang tidak bisa menggantikan ikatan antara seorang pria dengan ayahnya. Kami semua tahu apa arti ayah bagi Anda. Ini berita yang menyedihkan dan menyedihkan. Ini semua sulit. What's the matter with you? Telah menghilangkan semua rasa What? sakit, tulis tentara UFC. I almost kill you. What do you mean I almost kill you? Bahkan lawan Habib Nurmagomedov di ajang UFC berikut Majas Team Fight easy. berduka setelah mendengar kabar menyedihkan tersebut. Sungguh memiliki mendengar berita legenda Abdul Manaf. Ini saya turut berduka cita. Ayah Anda meninggal dengan hati yang penuh kebanggaan karena dia tahu Anda akan menderita warisan. Nurmagomedov, Abdul Manaf Nurmagomedov dikabarkan meninggal dunia akibat komplikasi penyakit termasuk virus corona. Abdul Manaf memiliki riwayat penyakit jantung dan mendapat diagnosa positif virus corona pada beberapa bulan lalu. Dalam proses pengobatan, Abdul Manaf membutuhkan operasi yang membuatnya sempat berada dalam kondisi koma. Kondisi Abdul Manaf dikabarkan sempat berada dalam kondisi stabil meskipun masih dalam tahap serius. Namun dalam laporan RT, Abdul Manaf akhirnya menghembuskan napas terakhir pada Jumat tanggal 13 Juli tahun 2020. Pemimpin China, Ramzan Kadyrov, memberitahukan kabar tersebut. Dokter telah melakukan segalanya yang bisa mereka lakukan, namun kondisinya memang sudah terlalu serius parah, ucap salah satu kerabat keluarga Nurmagomedov, Ramazan Rabadanov, dikutip dari RT. Abdul Manaf pertama kali jatuh sakit pada April di Dagestan dengan keluhan sakit mirip pneumonia. Saat itu Abdul Manaf masih belum melakukan tes virus corona. Ketika kondisi Abdul Manaf memburuk, Abdul Manaf lalu dibawa ke Moskow. Dalam perawatan di rumah sakit militer tersebut, Abdul Manaf positif virus corona dan kemudian sempat mendapat serangan jantung. Abdul Manaf merupakan sosok pelatih papan atas.
Kehebatan Khabib Nurmagomedov hanya salah satu dari tangan dingin Abdul Manap menempa petarung-petarung asal Dagestan. В 1987 году у меня уже был сын Магомед, а в 1988 году, через год, уже в селении родился Хабиб в 1988 году. Ну, в 1991 году дочка, 3 детей у меня было. Но все-таки Хабиб всегда был в детстве очень подвижным, я бы сказал, гиперактивным ребенком. Куда только он не лазил, куда только он не прыгал, там, в речку, в воду, на соседние огороды, на деревьях и так далее. Он был очень подвижным. Какое самое жесткое наказание пришлось применить к нему в свое время в детстве? Чего он больше всего боялся? Ну, я помню, что его больше всех бабушка защищала. Он делал какое-то действие, которое нужно было наказывать. Он спрятался сзади бабушки и говорил: бабушка, вот я натворил, и прямо я ей признавался. Он знал, что она будет его защищать. А сейчас вы делаете ему какие-то послабления уже после того, как он... Ну, я думаю, лет с 15-16 я уже никакие послабления никому не делаю, в том числе и ему. Они должны уже выполнять, раз они сборники страны по юношам, все, на них надеются, это школа, это республика, это страна. Они должны выкладываться, раз получается. 18 лет – это возраст, в котором надо уже идти служить, мужской возраст. Ты член сборной, молодежной сборной, на тебя надеются во взрослые. Ну и, конечно, если ты чемпион страны, чемпион Европы и мира, на тебя возлагает вся страна. Поэтому какие послабления здесь? Ну вот после 9 класса, 38-й школы гимназии, до этого он был в турецком колледже. Он учился в Дагестанский финансовый колледж Махачкалы. Как у Хабиба складывалась учеба, потому что, насколько я знаю, когда он переехал в Махачкалу, он не знал еще даже русский язык, знал только... Ну это было 6-7 класс, но когда ты приезжаешь в Махачкалу, ребята более подготовленные, и, живут в этой среде, все говорят, потому что там много национальностей, говорят на русском языке. А с детства он практически 80-90% общался на аварском языке в школе там. Ну и аварские языки, конечно, больше преобладали здесь. Ну, по грамотности он был где-то средним учеником для Махачкалы в то время. Но там после 6 класса, можете представить, все точные науки проходили на английском языке. Гуманитарные предметы на турецком. Там русский язык, литература и физкультура только были на русском языке. Ну, его попросили из английского языка, из этого колледжа, перейти рядом в какую-нибудь школу. А в школе, там из 3 лучших школ была 38-я школа гимназия через дорогу там во дворе. Там мы отучились года 2, закончили 9 классов, и оттуда перешли в финансовый колледж. А вообще преподаватели сейчас удивляются, когда видят, что Хабиб свободно общается на английском? Был там завуч, который мне все время говорил, когда видел, что Хабиб дает интервью на английском языке. Terima kasih kepada Anda yang telah menonton video Aceh Meletup 1 Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Но он также говорил на турецком, на сносном языке. Старший у меня ее закончил. И дочка из английского языка оттуда выставили, она принципиально пошла на язык, сейчас преподает в школе английский. Старший-то у меня очень хорошо учился и часто там шутил,